kanke tebu donai ke boni bagino chong sao je script no Twiui je fighting abo maximum borok subu sugia o poria e script no Twiui kok bagna ke maximum borok राजनीति खाइना रो राजनीति आं सेकामु साका जे निजिनि आमानि कक आमानि आबुक्तोय नंगै चावै तरि फाइबानि जं आमानि ककनो कासराव खांद्राय आबो चिनि जतनि हामियां जतै आमानि जे हामक्राय आमानि ककनि हामक्राय आबो कासय आबो चाया आबो तुई अन्तत राजनीति खाया तुई हेके जों जेटा तब हिंदी ताइसा जों देवनागरी पुला बांग्ला स्क्रिप्ट ककबरक स्क्रिप्ट हाय हिंदी कक बांग्ला रोय राजनीति खायो तब ताइसा आरो ताइके देवनागरी हिंदी हाबनानि साक्रालाय दङ चेष्टा खाय दङ इनका हायके बारे बारे आबलो तुई एकटा डिस्टार्ब खायना नायो एकटा लैंग्वेज चिबि ककबरनो तुई तब ताइसा हिंदी कक सकायका हिंदी कक जे सुरुंगमाननाय सुरुंथन जे फुरुंगमानाय फुरुंथन आबाचिन कोनो असुबिदा करै चिनि ककबरक हिंदी कक खायै ककबरक जाते डिस्टार्ब जाते चुम जाते चिनि ककबरक पढ़नानि सुजुग माननातै चुम जाते चिनि चरायरक सुरुंगनायरक स्कुलनि कलेज नि इउनिभार्सिटी नि आबो जाते सुजुग नातै हिंदी ककनो स्कुल कलेज रुरानि हिनै ककबरक जाते बेरंजा जाते केमंजा जाते आसुनि चिनि कक चिनि तेबो कक थानाय दङ अलव चिनि अजामारक दङ चिनरो ब्रक न किजा कक सारखले बिसु सादे किजा आनांगो एजे स्टुडेन्ट सानाबा याम फादि सादे सुंदे आगे थाइसिंगन नों साइथाका आगे ओजे दिगो सरकारनि कफिसा साराव आ समय जों खालायमा बेयाव ताबो जे ताबो तो नेशनल पार्टी अब तो माने ताबो तो जेबो चले दमान नियाखाय कताल हापां फाइ दानो किजा सुख सिक्रिटि रिजा माने आसार जे कबरनो डेभलप खालामबा आमति रंनो आसार जालो ननि खाकामा बखाव कोरि हिंगाय बरक मनिसु लामा हिमिमि खाकामा त तंनाय कैसा आशा तंग हिनैसे जों लामा हिमै दङ बरक मनिसु बिनि लांमानि बिनि थांसंनि लामा बतामफ्राय हिनबा आं मति माननाय मति जागा सगायनाय कैसा खाकामा दङ बखा बिसिङाव आबो तुइनो बरक हिमै दङ आबो करि हिंगा बाबु सुमा कथैसे बे आबो जों खाकाय दङ ताबुनि हास्ते हापां को जरा दङ बरक चिनि कप खानाबानो दै रोमान स्क्रिप्ट न चिनि आसु साल गदुक नि जे साननु आबनो बरक गसे नामा बिसु साके बिसु कांग्रेस सीपीएम बीजेपी हाबां फैया जतबार कतार गभर्नमेंट फैया आसिम नसिनि जे प्रसारण डिमांड जे रोमान स्क्रिप्ट दमने आबो उसुनि थागा बस कां जुते केसे गभर्नमेंट फैया गाय अब हागे तेसे दाबो उसुनि तलां जा उला आबो का सुना बे ता बुया बिसले सभा खाइनि बे सास अच्छा बलायनि सिंमन काहाम बनवान सकमंग के नाहरमन तेउने सिने रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक सभा ने काइसा मोथा खाजाखा सिनि चेयरमैन अलरेडी साखा अमो 56 काइसा मोथा कन्फेडरेशन मोथा खाजा सभा नि कक पाइथावन रो दुगनाय शी स्टैंड्स फॉर सभा और निवसन साथाय तंगो माने डिटरमिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स abong ka kaisa personal choice dahon pon kaisa choice amo nini fundamental right ni onusare enke oroni wo that is totally an infringement of the fundamental right. Let the people decide, let the people determine their choice and their convenience. Borni nangmani borni sajagmani na boroksis selection khaneble enke omo kaisa infringement of fundamental right hani bangai na ang saramusu tinibo sini or रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक सभा जे खाजाक माने अमो ओ सिनि सभा अमो सिनि आंदोलन जों नारगनाय जों अमो हायवान सकजाक केवल जुदि अमो हाय क्लाइमने सिनि ऊपर निनि बाय फोर्स क्लाइने नायखां के बाय हुक और बाय क्रुक अमो रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक जे सभा सिनि मोथा बो लामाओ अंखारानि fundamentally and constitutionally within the binding जों सभा खायनानै जों तियार दंगौ जों काहामाखौ सायमोन सिनि young generation
শিকলা বদল রক বড় কোনোদিন দেবানাগিরি থাঙ্গিয়া বড় কোনোদিন দিনে বাই ফোর্স তাবো হিন্দি ন দাসন অলরেডি সাপেকে হিন্দি এগেইনस्ट जों আবো जों থাঙ্গিয়া তোমাকে অমহাইকেও যদি ওয়ান সমং দंखांके जों লামাও অংখাওই সবা খাইনানে जों ইয়াপ্রি মাস সেনাই একজন সামির বন্ধু একজন প্রশ্ন তুলছিল এই যে পবিত্র সরকারের যে রিপোর্টস এটা কিন্তু দ্যাট বিকামস এ গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন এই কাগজ বা এই ডকুমেন্ট এটা গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট সরকারের কাছে এটা অ্যাভেলেবল আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন আমি এখানে বলতে চাই যারা ককবরকবাসী আমরা এই কথা বললেও ভুল হবে এখন দেখা গেল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ইভেন দা বাঙালি ভাই বন্ধুরা তাদের মধ্যে অনেকজন হু ক্যান স্পিক্স ককবরক হু ক্যান রাইটস ককবরক অনেকজন আছে আপনারা তাদের থেকেও যাচাই করে দেখতে পারেন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন বাংলা স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় না রোমান স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় এখানে আমি একটু অ্যাড করি এবছর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে MA ককবরক একজন পাস আউট আছেন বেঙ্গলি from Bengali community and her name is Chitra Majumdar and she is from Amarpur. তো চিত্রা মজুমদার ওনার আনসার শিট যখন লিখেন দেখা গেল শি ইজ রাইটিং ইন রোমান স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে Not in Bengali. not in Bengali script. So, out of curiosity, in Roman script, বললো স্যার আমি স্কুলে ককবরক পড়েছি আমি 12 ক্লাস অবধি ককবরক পড়েছি কিন্তু কলেজে আসার পরে দেখলাম যখন আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হলো স্ক্রিপ্ট বাছাই করার জন্য যখন আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হলো অপশন যখন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো তখন আমি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা শুরু করি এবং রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা শুরু করার পর আই কুড রিয়েলাইজ যে আমি এতদিন ইন ট্রু সেন্স কুস্তাকুস্তি করে এসেছি মানে লেখার জন্য কুস্তাকুস্তি করে এসেছি ইট ইজ হার ভার্সন তো এটা একটা লাইভ কেস আপনাদের সামনে রাখা হলো বিশু किजा कक सागाथ चिनी ऑर्गेनाइजेशन नि कैसा कन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन TSF नि बताबो बसखां किजा कक सा जतन सानजाखाहां जत इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया आणि ताकू चोना खाने हमजंग चिबाय याखरो तिनि नरक अब हाकिनो रिंगजंग यागलो नरक खाइ सपया तिनि अजागा आं बिसि कक सागला कासा कानि सानाय जों साइमानो जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बा आरो एडुकेशन डिपार्टमेंट नाय दङ जे CBC व चिनि ककबरक नै दाजागमानि रोंनानि आ जागा टोटली ब भाषा ब स्क्रिप्ट बाय आ जागा फोरोंजोंनाय गाबनो सानामु जोङो नरक जतन ओइ जो जोंनि मिडिया रक नरक बाहायनो ताम बाय सैनके रोमान स्क्रिप्ट बाय सै दङ अब सराय साइमानो TSF आरो जतन एक्स TSF न कुलियाव त TSF न चिनि जेटा ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न आसो सालकलक सानि फायनाय गाबनो सानामु जोङो गाहाम न जेटा CBC ककबरक दामानि आबो जों वेलकाम खायो जतन न हामबाय याफारो हाइपाना जागा चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय हाबनानि बागै जेटा चिनि लैंग्वेज आवगे सिजांनांगौ होनै जों सरकारनि थानि बा जे डिलिं खायथनाय थानि जों अबन कबुंनारगो आमति आंके जों चिनि जेटाबो
56 যেটা অর্গানাইজেশন কাইসা ফেডারেশন যা অবা হাইনো আসু দङला सबा खायनाय नांखाय जे चिनि फिजिकली मेन्टेलिटी जतखन जों गोथां टक्सा अ तिरफ्रा हावा रोमान स्क्रिप्ट सारा अन्य स्क्रिप्ट बाय चालु खालाय मांगला ककबरक आबो नरनि फिसिखि साखलाय मंगरुओ जों हुसियार खालायो रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि ककबरक तिरफ्रा हावा चालुंनाय नंखौ ताइ किसा जों आं कायसा उदाहरण नाम सङो चाइना सं बरनि रोमान स्क्रिप्ट बाय सियानिंगे बर गुसु कलगि थांका जों माहायनो जुदिनो चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक जुदिनो जों मा सिया मा परिया बा जों चिनि अबबाय फोरोंजागियानके जों हायनाहाय जिरंगै थांफैबाय जों आसि जरा कासे फिमेनि आबो टोटेलि जिरंगै थानाय आबो जे सानामु सङो जे चिनि खरां खानाय दंनाय दङ कुनु खाथैयाखै जतखन चिनि अर्गानाइजेशन गोथां टंसा जों तिरफ्राहाव रोमान स्क्रिप्ट सारा जों चिनि ककबरकनो सिनायनि रोगला हामबाय हामबाय नायदि हामबाय खायसेखौ जों हायकेनो जेकुनु कायसे सामुं खायनो थांगांखे हायनो सासनखौनि सामाबाय आवबाया जेहेतु चिनि भारतबर्ष गणतंत्र एके नायनाय बरबो बबनो बिसि जे सानाय रक जाजाक आ मेजरिटी नायखांखे अटोमेटिकली आ जागोन फाइ सपयने आं सानामु दङ आबा हायके केबिनि साइ दंनाय र चिनि अ तिप्रासा ओंगै ब तिप्रासा सयसे तिप्रासा अंगाके ब चिनि तिप्रासा बिसिङा आसे माने अलंकित ओं सासायो हनि मन खायो बर अ तिप्राहानि प्र कमरसुक थांगासे जाजागो आंखाय आं अबनो सानामु दङ जों एडिसि हाबाङो कयेकटा मेमोरेन्डाम बरखा जों प्रेसार बरै दङ जों टीएसएन हइते बरक ताउ फाइल नोट पन्ट कक बरक फाइल नोट चलि दङ अनेक जागाव बरक एडुकेशन बाहायनो बरक दावि दङ अब अलरेडी टक चलि दङ चिनि कामिनि मु र सलायनो बागै रेडी कायसे कायसे जागा सलायजाक दङ चिनि साइनबोर्ड नेम प्लेट अब हापेनो कक बरक सिजागि दङ अच्छा बहुत जों कासे Sir, all of my also movement. Taiwan di jadi nung saka 99.9% borok roman script hamsan. That means that the prasani bisingo ba phata di borok phan oi nung obo saka. Je jodi je borok no MA khlai rok nai borok a borok no ai go khaine sarkar gothan khai sarkar tabu o siddhant na hai jong ke to borok je borok sui to me rok ni somorthon na oi borok ko sai jong kha. Kaya, amtuya, kok amtuya. Nor sai jong ni je sarkar ni against na kisa se borok against ba je amai khaya khaya mu ya ni de abo ungkha nung thajingo je kok sai to mone je kasoi tongnai rok sabo angoro kebono personi khai khlenan naiya bo je sapa nungthu bo chini dofane borok phanungthu tai kubun dofane borok phanungthu kaisa language borok khoroksa khoroknoni musungmati ungya dofani borok bosongni borok kobangko borok je jeta nayo amti sunggu asuk bisi kedugma romoy bamfroni amolo bangla script no chini bokhorok sakabo boxing nam bagai kaprai tongkha tau baksa kaprabo ni tongo pia kase demang khaba je 26 title nokuman bisingo 22 title kha roman script by what does it prove aronu sijage tongle chini borok tamanai nigai government ni samung kha kobangko borok je manino nayo ayang phajino thana nangnai Abunu গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি তামসা কনস্টিটিউশন তামসা কনস্টিটিউশন হাইবো সাজাক দङ যে ভারত হাও যে কক দंमानि
bo 10 কোটি সানাই রকনি কক ফানংথম 1 লাখ সানাই রনি কক ফানংথম 10,000 সানাই রনি কক ফানংথম whatever may be the population size of the speech community যত ল্যাঙ্গুয়েজ নো সমান অধিকার দङ হিনি সাজাক ओमफ्राय आरो डिसक्रिमिनेशन नहीं कोनो लामा सिकरि हाइफानो डिसक्रिमिनेशन चलै दङ आबनो जों कासनायनो कासनाय Di memorandum Jasin Razak kha Jasin Razak di ausung taja saklai dong kam kayaknya kamu dev nagri khai ma khai bai ni notice खलाई फनुक तुमता अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ हम लोग रोकेंगे हम लोग रोकेंगे अच्छा बुक खोने बस yang kisah फोटो पटा लगे नीचे आहा কক শক পাইও যারা কক বরক সানাই রক Jasin Razak di ausung taja কক শক পাইও Jasin Razak di ausung কক শক পাইও যারা কক বরক সানাই রক বর্তমানে কক কক শক পাইও যারা কক বরক সানাই রক বর্তমানে কক খানিকটা বক্তব্য এই রাজনৈতিক পার্টিকে বাধ্য করে যে না এই জায়গাতে আমরা যদি না যাই তাহলে মুশকিল আছে সেটা আমরা করতে আমরা আপিল করছি আরএসকেসির পক্ষ থেকে রোমান স্ক্রিপ্ট যাতে যেটা যারা ককবরক ভাষী তারা যে স্ক্রিপ্টে লিখতে কমফোর্ট ফিল করছে যে স্ক্রিপ্টে পড়তে সুবিধাযুক্ত মনে হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যে দলই হোক তাদের তো কাজ হচ্ছে মানুষের উন্নতির জন্যই তাদের কাজ মানুষের সুবিধার জন্যই রাজনৈতিক দলগুলো কাজ করে সেদিক থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের আপিল থাকবে কি যেইটার লোক চাইছে যেটা আমাদের চেয়ারম্যানও বলছেন যে যেইটা ককবরক ভাষীরা যেটাকে পছন্দ করছে যেটাতে লিখতে কমফোর্ট ফিল করছে এটাকে যাতে চালু করতে সাহায্য করে তাদের ক্ষেত্রে তাদের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি আছে তাদের সেই ক্ষেত্রগুলোতে যাতে তারা এই জিনিসটা কনসিডার করে অন বিহাফ অফ রোমান স্ক্রিপ্ট আর কারোর একটা মাপকাঠি যেটা বলছেন যে ইউ আর ক্লেমিং যে ম্যাক্সিমাম ওটা ঠিক আছে আনটিল देयर ইজ এ পলিটিক্যাল উইলিংনেস এট দ্য সেম টাইম একটা তো কিছু ইউনিট থাকবে যে কিভাবে মাপকাঠি হোক বা দেয়ার শুড বি আ প্রসিডিউর না দেখুন দিস ইজ গোইং অন ফর 3 জেনারেশন 4 জেনারেশন 5 জেনারেশন কমিশনের পক্ষ থেকে আপনারা যেটা বলছেন এই চলছে সলিউশনটা আলটিমেটলি কিভাবে আসবে সলিউশনটা ভাষাকে নিয়ে রাজনীতিটা বন্ধ করলেই সলিউশন হবে আপনার পবিত্র সরকার কমিশন বলছেন 67 কমিশনের রিপোর্টের কথা বলছি 67.5% বাংলা স্ক্রিপ্টের পক্ষে তখন ওই সময়ে অনেক বছর আগে তৎকালীন সময়ে 23 2000 তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা পরিষ্কার যে ম্যান্ডেটটা কোন দিকে আছে মানুষের পছন্দ কোন দিকে আছে সুবিধা অসুবিধা মানুষ কি বলতে চাইছে পবিত্র সরকার পাবলিশ করা হয়েছিল আলটিমেটলি ওই রিপোর্টটা
সেটা পাবলিশ আমাদের দাবি এটা একটা সময় আমাদের এটাও দাবি ছিল যে ইমপ্লিমেন্ট দ্য রেকমেন্ডেশন অফ পবিত্র সরকার, এটাও আমাদের দাবি, তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করো, কিন্তু করলো না, করলো না। আচ্ছা, সিবিএসই তে যে ইনক্লুশন হয়েছে কি স্ক্রিপ্টে পড়ানো হবে এই ব্যাপারে আপনাদের কিছু জানেন? দেখুন, সিবিএসই থেকে যে সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে ওখানে কিন্তু স্ক্রিপ্টের কথা বলা নেই, এবং বলা হওয়ারও কথা না। তারাও জানে যে এই ব্যাপারে ওদের বলার এখতিয়ার নেই। So everybody knows the limitation, their limitation. শুধু কিছু লোক চাইছে না ককবরক তার নিজের পায়ে দাঁড়াক, খুব ক্ষুদ্র একটা সেকশন, তারা চাইছে না ককবরক নিজের পায়ে দাঁড়াক। কারণ আমি একটা কথা বলি, একটা ভাষা যখন লিখিতভাবে যখন উত্তরণ হয় তখন সেই ভাষাকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, উন্নতি করার জন্য অনেকগুলো কাজ করতে হয়। একটা কর্পাস প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আসে। কর্পাস প্ল্যানিং হচ্ছে যে একটা লিপিকে তো প্রথমে স্বীকার করতে হবে, কারণ লিপি ছাড়া কোনো ভাষাকে লেখা যায়? তো লিপি একটা নির্ধারণ করতে হবে। সো উইদাউট স্ক্রিপ্ট ইউ ক্যানট রাইট নট এ সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ, সে যে কোনো লিপি হোক। এবং এটাও কথা, যে কোনো লিপিতে যে কোনো ভাষাকেই লেখা যায়, কিন্তু সেই ভাষার যে কিছু স্পেশাল ফিচার থাকে, সমস্ত ভাষার নিজস্ব স্পেশাল ফিচার থাকে। এবং লিপির যে উদ্ভব ঘটেছিল, লিপি তো একদিনে গড়ে ওঠেনি। It took thousands of years to evolve on to develop a স্ক্রিপ্ট, সে বাংলাই হোক, অ্যারাবিক হোক, সিরিলিক হোক, রোমানেই হোক, দেবনাগরী হোক, তামিল, তেলুগু, যাই হোক। তো লিপির ইতিহাস তো আমাদেরও জানা আছে। তো প্রত্যেকটা লিপি তৈরি হয়েছে পার্টিকুলার ওই ডিমান্ড, ওই ভাষাকে লিখিত রূপে আনার জন্য যে যে ফিচারগুলো লাগে, যে যে কি বলে ক্যারেক্টারগুলো থাকা দরকার, সেভাবে লিপিগুলো তৈরি হয়েছে। আপনি বাংলা লিপিতে কি হিন্দিকে সঠিকভাবে লেখা যায়? বাংলাতে যদি হিন্দিতে যে অফিস কথাটা আছে, অফিস কথাটা যদি আমি বাংলাতে লিখি, কি লিখব? হিন্দিতে তো আফিসও বলে না, অফিসও বলে না, ও আর আয়ের মাঝখানে একটা আছে। এবং হিন্দিতে কিন্তু ও বলে না, এরা আ বলে, কা খা বলে, ক খ বলে না। সো দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্স। তো প্রত্যেকটা লিপিরই তার ক্যারেক্টার আছে। যে ভাষাকে লেখার জন্য তাকে তৈরি করে হয়েছে, সেটা ওভাবেই তৈরি হয়েছে। তো রোমান লিপির ব্যাপার হচ্ছে একটু অন্যরকম, কারণ রোমান লিপির মা বাপ নেই। কারণ রোমান লিপি যারা বের করেছিল ওরা মনে হেজে গেছে, সো মোর দেন 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড, দে আর ইউজিং রোমান স্ক্রিপ্ট, পরিবর্তন করে নিয়ে তাদের ভাষাটাকে সঠিকভাবে লেখার জন্য যা যা চেঞ্জ করা দরকার সেই চেঞ্জ করে নিয়ে নিচ্ছে। ভিয়েতনাম, তাদের নিজস্ব লিপি 1500 বছরের পুরনো লিপি ছিল। দে হ্যাভ গিভেন আপ দেয়ার ওন স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড দে হ্যাভ অ্যাডপ্টেড রোমান স্ক্রিপ্ট। কেন? তাদের ভাষা বিশেষজ্ঞ তারা যখন দেখলো যে ওটাতে লিখতে গেলে প্রচণ্ড ঝামেলা হচ্ছে, তারা সেটা বাদ দিয়ে দিল। তুর্কি, তারা অ্যারাবিক লিপিতে লিখত। কামাল আতাতুর্কের সময় অ্যারাবিক লিপি ওরা বাদ দিয়ে দিল, বলছে এটা প্রচণ্ড ঝামেলা আছে। দে হ্যাভ অ্যাডপ্টেড
রোমান স্ক্রিপ্ট ফর টার্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কি আছে এতে? এত নাক শিটকানোর বা কি বলে বাছাবাছি করার এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই। লিপি ইজ লিপি। তো আমরা দেখছি যে রোমান লিপি আমাদের মতো করে আমরা ইউজ করতে পারি, যার জন্য আমরা রোমান লিপি চাইছি। এবং আরও একটা তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি। এবার টোটাল 26টা টাইটেল বেরিয়েছে ককবরকে, অ্যান্ড আউট অফ 26 টাইটেল 22 টাইটেলস আর ইন রোমান স্ক্রিপ্ট। এটাও একটা এবছরের বইমেলাতে এবং এখনো হচ্ছে। there are some other titles in pipeline also আসছে। Kokborok Bukobrok Norno Belekle Hambai Chini Kobomung by Tini press conference Kokborok media ni Takuk Bukuk Norok Jatono Aisha Kodika Norno Belekle Hambai They Noroni Bishinti Claye Chini Tripura Haste o Kokborok Savai Tongnai Chini Bahan Buthi Chini Takuk Bukuk Jotani Thani Chung Shogoi Manka Roman script for Kokborok Choban Inge Chini Je Shatai Tongani Abochung Sanani Joramaka Ambagendrono Hambayaka Norok Simana Tinin Simi Saptakunisaka Chini Bharat Ha Kotorni Home Minister Baramgunang Amit Shah Ini Kasha Kok Satani Bo Mungtham Kok Saka or Mungtham Kok Twiui Chini Wanama Tongani Abono Chungtiniora Sanabage Faisha Koja Bo Pulau Saka Je Hindino Chini Bharat Hafangni Kok Hini Yasak Zangnan Bagoi Samuklena Nangai Abo Twiui Chini Kuno Satai Kiri 2 number Ka North East region Bharat Ha Kotorni North East region Je Hasterok Tongo O Hasteo class 1 Nisini class 10 Jora Hindi subject no Manuma Porinai Hininai Abono Twiui Chini Kisha Satai Tongo Tai Keshankha Tai Mungsankha Chini I Bharat Ha Kotoro যে কগ্রগনি শাক শাকনি সুইথাই গরিখো স্ক্রিপ্ট বরংনি বাগৈ দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট ন বক্সিং জাগনাই বা আপনো ইয়াসাগনা বাগৈ সাজাগনাই ওকে ও জায়গাও চিনি সাথাই দো চিনি সাথাইকে মতে এই ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরা হাস্তেও বাংলা তৈ কগ্বরকন স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিनै Gosajak. Okay. Tabu Government of India ni je NEP New Education Policy. All policy wo high hini sajak je elementary level class 1 ni sini class 5 jora jotono mani kok bai ma furuna hini sajak. Okay. Tabu kok sok payo. যারা ককবরক সানাই রক বর্তমান তো ককবরক মা ফরং ককবরক সাবজেক্ট মা রেনাই একে বাংলা চিনি ত্রিপুরা হাস্তে নিংখা আবো কমার্শিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নক নিসিমি নহকা হাঙ্কানো বাংলা বাই কক মা মাসাও নং হাতিও থাঙাকে বাংলা বাই কক মাসাও একে বাংলা নং রুঙি হাঙ্কে সলিয়া আবো মা সোलोंनाय একে ককবরু মা सोलोंनाय বাংলাও মা सोलोंनाय इंग्लिजिबो মা सोलोंनाय Okay, kesana sampai kayak Hindi nopo masuk nih, okay. Language kai brui seruna thangka hangkai serai rune bagai belai
পজা হিলিগি থাকো ও জায়গানো চিনি কক সব পাইও যে নং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পাবাসাkai সাবো যে তাবো NEP ni bisingtui hinggakai trilingual education system yasak jangan hini sajak hinggai chini Tripura hau hinggakai language kaibri sabai hinggakai tam khlaimna ar language kai thamono jodi जों स्टिक खालायना हंगाखाय साबनो खिबिनाय ककबरकनो खिबिनाय बांलानो खिबिनाय ना इंग्लिशनो खिबिनाय हंगे आबनो आरो चिनि साथाय हंगे मतिसे त्रिपुरानि एजुकेशन डिपार्टमेंट जरा नायकलय दङ बरक इ कगनो कायसा कुथु हाबायनाय वानसगै नायथो ताई Kokborok sanai cherairok mani kok bai surungnani je shep tongmani o shep ni sini ta taplethong barungno surungnani shep man marna iga abo khlena thangka boro asungna nangnai kok ma salainai lama naitugoi ma kading tam lama naitunu abo chung saibabo lama naitugoi kading abang khachini kaisa gar paithak khajingo tai thaisa kok sajakha je भारत हा कतरो जे ककरकनि साक साकनि सुइथाय गुरै बरंनि बागै हिंगाखाय देवनागरी स्क्रिप्ट न बक्सिंग जागनाय ओ जागाव चिनि साथा हिंगाखाय मो कक चाया जों अबनो गसेमिया जों अ ककनो कासनाय ताम बागै हिंगाय कायसा कक लैंग्वेज bo tamo suithai bai suijaknai suijakya abo sanai bubagra hinggakai o kokni je stakeholder tongnai borokse kaisa kokni stakeholder sabo o language ni stakeholder hingka the people of that speech community and the younger generation of the speech community they are the stakeholders जों kokborok sanai ro Kokborok sanai nukungni besapoti rok they are the stakeholders borok se paitha kok sanai nung sanai sabo ang sanai sabo nung ang sa ka sakan sini boxing rijang man kok se klayo sakan sini boxing ni man glak abono jungja saklai phano kasonai abongka kok okay roman script for Kokborok choba moni je jingje kaisa motha khamani chinarawo 56 organization और कथालायै इ फर उनकनस नामजाक इ मथानस नामजाक इनकै बरक जतन सफैजाक बनो कारै Kokborokno हामजाकनाय बरलो गतिनरो फाइजाक नरक जतननो चिनि रोमान स्क्रिप्ट ते Kokborok चबानि ngene आं ani हामजाक नुया फारो जतन हामबाया फारो तिनि अरो सफैमानि बागै asuk jorotino romance script for Kokborok chobani kok inge tabuk noro kok sungnan mojone sungoi mano chini sar kaisa kaisa je nung samani thai buru hinge bela ke baza klai education department le ngai bomono khimna hinne no sungman sa ngai thai buru hinge baza klai tabuk hinge buru shiklo be sa abo to ani sathai career तामबागे हिंकाय एजुकेशन डिपार्टमेंट जरा नायकलय दङ जे बररो नायकलय दङ इट इज देयर मैटर दे आर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बरक नुहुनाय चुंबाय कक साखांगै आफु जों सानाय बरक नुहुनाय चुनो जदि सुंका हांगाय ताम खलमान जानो आफु जों साबानता जे सामानि चिं साथै तनायाव जों Kokborok no फियाबा चिन कखायारसे कुनो Kokborok सानाय चरायनो bo Kokborok surungnani bini je manthai tongmani o manthai ni sini serlai mangla awa jaga kichu thik tabuk chini vice chairman Chandrakanta Morasing kija kok sanai Kokborok bai বিশেষ সন্দেহ अब तो তিনি চেয়ারম্যান শাখানো বাংলা Kokborokকে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন जों रोमान स्क्रिप्ट
Chin script thi ko nga nibagay chung chini kokborok ungrok unslui dong. Jekhe chung gulo ke 카로나 동문이 himi thangnani khachiri thangnani abo kaso jagri dong. Hake boni bagay no chung jotto thansang goi jodi tomong chung kokborok bai suinai rok kokborok bai polilai rok chung script kaisa bai jodi abo ongkhangke tebu donai ingke boni bagino chung sao je script no tuyoi je fighting abo maximum borok subu sigia po poria e script no tui kok bagna ingke maximum borok राजनीति खाइना रok राजनीति आं sekamu saka je nijini amani kok amani abuk toi nongoi chawoi tori phaibani chung amani kokno kasro khangrai abo chini jotoni hamgyang jotoi amani je hamkrai amani kokni hamkrai abo kasoi abo chaya abo tui ontoto राजनीति khlaya toi hake chung jeta tabuk hindi taiucha chung demonagori puila bangla script kokborok script hai hili kok bangla iroi राजनीति khlaioi tabuk taiucha alo taike demonagori hindi apnani saktalai tongo chesta khai tongo inka haike bare ablok toi ekta disturb khaina naio ekta language chidi kokborok toi tabuk taiucha hindi kok sapaika hindi kok je surung manai surung ton je furung manai furung ton abo chini kono osubida koroi chini kokborok hindi kok khaioi kokborok jate disturb jate chung jate chini kokborok bai pornani sujog manna toi chung jate chini chrai rok surung nai rok school ni college ni university ni abo jate sujog na toi hindi kok no school college rurani hinoi kokborok jate berengja jate kemengja jate asuli chini kok chini tebu kok thanai tongo olo chini oda marok tongo Chinoro brok no kisa kok sarukle bisu sabi kisa anang no sana ba yang padi sale sungdi 아기는 가신 거는 잘 탄다. 아기 어제 이것도 설관이 꼭 기사 찾아와서 아 সময় যে ক্লাইমা দিয়ে আনছো তারপর যে তারপর তো ন্যাশনাল পার্টি অবতো মানে তারপর তো যেটা চলে প্রমাণ নিয়ে যায় তার হাপাং ফাই জানো কিছু স্বীকৃতি দিয়ে মানে আসে যে কবরন ডেভেলপ হবে আমটি রঙ আসে জানো nani khakama bakhao kori hingakai borok munishu lama himimi khakama ta tongnai kaisa asa tongo hinise chung lama himi tong borok munishu bini langmani bini thangsungni lama botam khai hinba ang moti mannai moti jaga sogoinai kaisa khakama tong bakha bisingo abo tuino borok himi tong abo kri hinga ba chuma kthise be abo chung khakai tongo tabukni haste hapang ko jara tongo borok chini kok khanamano tei roman script no chini asu sal keduk ni je sanmu abno borok gosai nama bisu sake bisu Congress, CPM, BJP, habang pekya. যতবার কাতার গভর্নমেন্ট থেকে আসল নসিনি যে প্রসারণ ডিমান্ড যে রমান স্ক্রিপ্ট মানে আমু উসুনি থাকা বাস কারণ জুতে কেসে গভর্নমেন্ট থেকে গায় অবা হাইতে তেইসা দামু উসুনি তলাং যা বলা আপনি কা শুনা বলি তা ইয়া হিসেবে coba kini bagi sas Acha belai ni sing kaham bono wan sokmung ke nahor mon tewi ne sini roman script for Kokborok soba ne kaisa motha khazakha sini chairman already sakha amo 56 kaisa motha confederation motha khazak soba ni kok paithon ro duknai she stands for soba oron niwasung sathai tongo ni determination of scripts abong ka kaisa personal choice andahon pon kaisa choice amo ni fundamental right ni onusare okay oron niwa that is totally an infringement of the fundamental right. Let the people decide, let the people determine their choice and their convenience. Borni nangmani, borni sazagmani na boroksis selection khaneble. Inko omok aise infringement of fundamental right. Hani bangai na ang saramusu watinibo sini or Roman script for Kokborok soba je khazagmani omo o sini soba omo sini andolon
जों नारगनाय जों अमाहाय वान सकजाक केवल जुदि अमाहाय क्लाइमेट सिनि ऊपर निने बाय फोर्स खाइने नायखां के बाय हुक और बाय क्रुक अमो रोमान स्क्रिप्ट फॉर ककब्रक जे सबासिने मथा बो लामाओ अंखारानि फंडामेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली विदिन द बाइंडिंग जों सबा खाइनानि जों तियार दंगो जों काहामाखौ साइमन सिनि यंग जेनेरेशन सिक्ला बदल रक बर कोनो दिन देवानागिरि थांया बर कोनो दिन निने बाय फोर्स तब हिंदी न दासं अलरेडी सापेके हिंदी एगेंस्ट जों अब जों थांया तमाके अमो हाइकेव जुदि वा समं दंखांके जों लामाव अंखावै सबा खाइनानि जों यात्री मास सेनाय একজন সামির বন্ধু একজন প্রশ্ন তুলছিল এই যে পবিত্র সরকারের যে রিপোর্টস এটা কিন্তু দ্যাট বিকামস এ গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন এই কাগজ বা এই ডকুমেন্ট এটা গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট সরকারের কাছে এটা অ্যাভেলেবল আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন আমি এখানে বলতে চাই যারা ককব্রকবাসী আমরা এই কথা বললে ভুল হবে এখন দেখা গেল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ইভেন দা বাঙালি ভাই বন্ধুরা তাদের মধ্যে অনেকজন হু ক্যান স্পিক্স ককব্রক হু ক্যান রাইটস ককব্রক অনেকজন আছে আপনারা তাদের থেকেও যাচাই করে দেখতে পারেন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন বাংলা স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় না রোমান স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় এখানে আমি একটু অ্যাড করি এবছর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে MA ককবরক একজন পাস আউট আছেন বেঙ্গলি from Bengali community, yes. And her name is Chitra Mujumdar, and she is from Amarpur. তো চিত্রা মজুমদার ওনার আনসার শিট যখন লিখে দেখা গেল শি ইজ রাইটিং ইন রোমান স্ক্রিপ্ট, ঠিক আছে, not in Bengali script. তো out of curiosity in Roman script বলো স্যার আমি স্কুলে ককবরক পড়েছি, আমি 12 ক্লাস অবধি ককবরক পড়েছি, কিন্তু কলেজে আসার পরে দেখলাম যখন আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হলো, স্ক্রিপ্ট বাছাই করার জন্য যখন আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হলো, অপশন যখন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন আমি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা শুরু করি এবং রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা শুরু করার পর আই কুড রিয়েলাইজ যে আমি এতদিন ইন ট্রু সেন্স কুস্তাকুস্তি করে এসেছি, মানে লেখার জন্য কুস্তাকুস্তি করে এসেছি। ইট ইজ হার ভার্সন। তো এটা একটা লাইভ কেস, আপনাদের সামনে রাখা হলো। বিশু পিজা কক স্বাগত চিনি organizationनि kaisa constituent organization TSF ni gota buskang kija koksa joton sanja kaham joto electronic media tai print media an takuk chongna khane hamjang chiba yakro tini norok oba hakini ringjang yakro norok khai sokya tini ojaga ang bisi kok sagala kanin sanai जों साइमानो जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बा और एजुकेशन डिपार्टमेंट नाई दङ जे CBC व चिनि ककबरक नै दाजाकमानि रंगानि आ जागा टोटली ब भाषा आइ ब स्क्रिप्ट आइ आ जागा फोरोंजोंनाय गाबनो सानमु जोङो नरक जतनो जो चिनि मीडिया र नरक बाहायनो ताम बाय सयिंखे रोमान स्क्रिप्ट नि सय दङ अब सराय साइमानो TSF और जतनो एक्स TSF न कुलियाव त TSF न चिनि जेटा ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न आसे सालकलक सानि फायनाय गाबनो सानमु जोङो
가함노 제타 CBCO kokborok damani abo chung welcome khayo jottono no hambai yaparo haipana jaga chini roman script bai habdani bagai jeta chini language abe sijangnangko hone जों सरकारनि थानि बा जे डिलिं खायथ'नाय थानि जों अबन कबुंनारगो आमति आंके जों चिनि जे ताबो 56 जेता अर्गानाइजेशन कायसा फेडरेशन जा अबा खायनो आसु तंगला सबा खायनाय नांखाय जे चिनि फिजिकली मेंटेलिटी जतखन जों कथां टकसा अ तिरफ्रा हवा रोमान स्क्रिप्ट सारा अन्य स्क्रिप्ट बाय चालु खलाय मांगला ककबरक न abo nor ni psiki saklai mongruo जों husiar khlayo roman script banyo chini kokborok tipra hawo chalongna ningtho tai kisa जों ang kaisa udaharan nam sungo china song borni roman script bai sianinge bor busuk kologi thangka जों mahaino judi no chini roman script bai kokborok judi no जों ma siya ma poriya bam जों चिनि अबबाय फोरोंजागियान के जों हान्याहाय जिर'ङै थांफैबाय जों आसु जरा कासे फिमेनि आबो टोटेलि जिर'ङै थानाय आबो जे सानांगौ दङ जे चिनि खरां खानाय दंनाय दङ कुनु खाथैयाखै जतखन चिनि अर्गानाइजेशन कथां तंसा जों तिरफ्राखाव रोमान स्क्रिप्ट सारा जों चिनि ककबरकनो सिनानि रोगला हामबाय Agak borong kayak masa diburi. Ambai. Aja borong kayak. Naji ambai. Kasih keseng. Hai keno, जेखुनु कायसा सामुं खायना थांगांखे हान्या सासन कोनि सामाबाय आवबाया जेहेतु चिनि भारतबर्षआव गणतन्त्र नोंखे नायनाय बरबो बबनो बिसि जे सानाय रक जाजाक आ मेजरिटी नायखांखे अटोमेटिकली आ जागाना फाइ सपयना आं सानामु दङ आबा हायके केबिंनि साइ दंनाय र चिनि अ तिप्रासा ओंगै ब तिप्रासा सयसे तिप्रासा ओंगाके ब चिनि तिप्रासा बिसिं आसे माने अलंकित ओंग सासायो हनि माने खायो बर अ तिप्राहानि प्र कमरसुक थांगासे जाजागो आंखाय एदिसि हाबांगो बलतैता वाचो आं अबन सानामु दङ जों एदिसि हाबांगो कयेकटा मेमोरेन्डाम बरखा जों प्रेसार बरै दङ जों टीएसएन हयते बर ताउ फाइल नोट पन्ट कक बर फाइल नोट चलि दङ अनेक जागाव बर एडुकेशन बाहायनो बर दावै दङ अब अलरेडी टक चलि दङ चिनि कामिनि मु र सलायनि बागै रेडी खायसे खायसे जागा सलायजाक दङ चिनि साइनबोर्ड नेम प्लेट अब हाबैनो कक बर बाय सिजागै दङ